Terus pun nangai dum tu. Alhamdulillah. Ikai gomna bagi matik cara ba akoi gi jaz hazra singna jaz gi phambam lang galeng sin garba gi matungda musaimin hazra sing gi khanghan jaba mana auji gaya musaimin sing di program pham asna hajir hoire ga leire adugo yosalaka ba musaim khara yaw ba mali adu lembi rakle bai koi gi hajir hoire ba musaimin hazra singna यारिबं है पाव पिबिरगा अथुबो मतमदा प्रोग्राम मफम असिदा यौरक्रिबा मुसाइबिन हजरा सिंह असि यौहनबिरन नरमगी दामक्ता पाव पिबिन नरमगी दरखास्त लौजरी अदुगो पर हजरा सिंहना फमम लांगलें सिनजरबगी मतुंगा इगोगी इकाई कोनबगी मतिक चारबा जनाब हजरत मौलाना रमीजुद्दीन साहिब मुदर्रिस मदरसा दारुल इस्लाम मेहमान ये सोहनर की फमम लांगले सिन बिना नबी दामता दरखास्त उजरी अदुगा इगोगी काय तुम नबी मतिक चारबा निमोने पंजरबदा जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती शमसी साहिब तसुर के उजरी असीगी मेहमान सिंह फमम लांगले सिन बिरगा जलसा सिंह लेके मोबिना नो गिदा लाइन फमना दे यार anh học tông phong khi kì aduga kumage horo alhamdulillah alhamdulillah अकोई की इकाई घुमनबे की मतिक चारबा जज हजरा सिंगी या थंगी मतुंग इन्ना इकोई प्रोग्राम से हौनबी दामक सेम साबलो इसिलजरे अकोई टोकन नंबर अहुम खतम लाउथोक चरके हाइरिबा मुसाहिमिन सिंसी मथंग लोइरक पग इसाना तैयार का लेबिना नबी की दामक रिक्वेस्ट मी किरात की उनवानदा टोकन नंबर 7 उर्दू नात तसु टोकन नंबर 7 अदुगा मणिपुरी नात तसु टोकन नंबर 7 आरिबा मुसाहिमिन अहुम मसिदा 10 मणिपुरी नात टोकन नंबर 10 तो मुसाहिम मौसूफ सिंह असिला तैयार का लेबिना नु गिदामक्ता निंगसिंग जरी अदु उर्दू नात मियाम गिमांगा थंबीद्रिंगे की ममांगा अहानदा इराक की उन्वान से पांथोक पिनन गिदामक टोकन नंबर 7 महा काखर पिरक लगा महा की उन्वान सी मियाम गिमांगा थंबीगनी टोकन नंबर 7 उर्दू नात की टोकन नंबर 7 अमसुंग मणिपुरी नात की टोकन नंबर 10 सिदा चंगछन लगा हमबी नना भी दामत खंगन जरी यार बा
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام
الله والله عليم بما يعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang nunithi bamongda kirat sonbira me Allah Taala na तरक्की भी वॉइस नो मथंददी उर्दू नात की मौजूदा टोकन नंबर 7 महा की स्टेज दलिंकर पिरक लगा महा की मौजू पंथों पिरगनी टोकन नंबर 7. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, रब के बाद ही सबसे बढ़ के कमली वाला है, रब के बाद ही सबसे बढ़ के कमली वाला है, वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, और उस शहर तैबा में खुल्द से है अफज़ोतर, अर्ज़ शहर तैबा में खुल्द से है अफज़ोतर, उनका रोज़ाए अतहर किस कदर निराला है, उनका रोज़ाए अतहर किस कदर निराला है, वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, रब के बाद ही सबसे अंबिया से आला है, रब के बाद ही सबसे बढ़ की कमली वाला है, सारे अंबिया चुप है, बारगाह मौला में सारे अंबिया
सरवरे दो आलम का सर्फ बोल बाला है, सरवरे दो आलम का सर्फ बोल बाला है। वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, रब के बाद ही सबसे बढ़ की कमली वाला है। गारे सूर में देखा मुशरिकीन मक्का ने आपकी हिफाजत में मकड़ियों का जाला है, आपकी हिफाजत में मकड़ियों का जाला है। वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, रब के बाद ही सबसे बढ़ की कमली वाला है। Alhamdulillah yang netizen madhangi token number 10 Manipuri Nath Mausuf stage delegat pilihan pertama ke Khamanjari mahaki mauzu pangthok banget pertama token number 10 Karina nang lo so السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورمباني دا سنگدا ما قبلم باني دا سنگدا ما وارمباني دا سنگدا ما قبلم باني دا سنگدا ما थवाई गंगा खाई नरम दाई हिसाब की दी मातम दूगी वारम बनिदा सिंगदा कबलम बनिदा सिंगदा अलम दुनिया बू तादो तो न चलम दाई वावना पंदो लोम लवफाउदा अलम दुनिया चलम दाई वाबना पंदो लोम लब फाउदा
ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯎꯝꯃꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯥ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯎꯝꯃꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯥ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯗ ꯋꯥꯔꯝꯕꯅꯤꯗ umbasinggidama kaplambanida umbasinggidama thawai bulau biba farista dahang lammi aigi ummasingda asumda wahan bara tawai bulau biba farista dahang lammi aigi ummasingda asumda wahan bara ummatna wagadaba khuding magtong aingonda hapchanduna wahan bira ummatna wagadaba khuding magtong aingonda hapchanduna wahan bira warambanida ummasinggidama kaplambanida ummasinggidama nafasi nafasi lauduna chenarakpa gunahgi polum puraduna nafasi nafasi lauduna chenarakpa gunahgi polum puraduna thibirakanida ibungo mahana ummat ki shafaat tawbinava warambanida ummasinggidama kaplambanida ummasinggidama kaplambanida ummasinggidama Alhamdulillah yamna nuthijare mathang chatarapoina aikoina computer hazrat singi mafamda wafam amuk ta gangan jalingi madudi goigi kirat ki damak lengbi rakni bai kai khumnagi matik 4 bajaj hazrat singi achin bakhara leibigi maramdagi aikoina kirat ase hana loithona ki damak ta official ki mai kai digi khangal lagli maram asina koi kirat ki unyanda saruk yabiri ba musahimin singi manungdagi token number 2 token number 10 amadi token number 15 ba musahim ahum masi tayari da ibina ngi damakta khanganjari loina na han bagi oina token number 2 laukanjari mahang stage da kakal laga mahaki unwana si thambina ngi damakta khanganjari token number 2 Sare.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل
وما هو بالهزل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. माशाअल्लाह बारकल्लाह मथन टोकन नंबर 15 महाकाकत पिरगलगा महा के उन्वान पांगथोक पिरन बिदा मखंगन जरी टोकन नंबर 15 नदुगा इकोगी किरात को उन्वान दा शिरकत तो बीरे मुसाहिमीन सिंह अनौबा लाखसिंग 200 ऑफिशियल इलेक्शन बिरन बिदा मखंगन जरी أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم माशाअल्लाह बारकल्लाह मतंगे मुसाहिल टोकन नंबर 10 महा काका लगा महा की मौजू पेश तो बिना विधमक थंगन जरी लोइनना मतंगी किरात की मुसाहिल सिंगी मनुंदगी टोकन नंबर 16 टोकन नंबर 18 अमसुंग टोकन नंबर 1 तैयार होइरगे लाइबिरो लोइनना किरात की मुसाहिल सिंगी मनुंदगी ngasi ayu ki intri tawbi bai koi ki musahil singa ko official selection birak laga intri tawbina no bidamat thangan jari
أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان أي شيء فوق سنوني كشكايدين ثمو يا ثمو شيش دل هندري فجأة है इसे लौथो मैं की दरकार न थे उरेन गेम ले कोई दो अदु से मछली कुछ मले सोन थमो बा माने फ्रेम भी बाई जुदा इखो सेम मसे थोइदो हंग ने काय खंगन की मतिक चारबा मिंगोने पंजरबदा एमडी फजुर रहीम साहब एक्सएमएलए ओबगा एसी द रिक्वेस्ट तौजरी नसीगी अथोइबगी फंफम लांग लेंसिन बिना नबगी दमक अदो अखोइगी लोइनना अखोइगी सोशल वर्कर एमडी वाहेदसु रिक्वेस्ट तौजरी नसी अथोइबगी फंफम लांग लेंखत बिना नबगी दमक Ina hobi chathamiro أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله
إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Barakallah. Madhang token number 20 Ma kakalagla ka mahakimuan pangkok pinan na bidang kausinjari token number 20
अदुगा मथंग दाइकोई की उर्दू नाथ की उनवांदा किरागसी की मतुंगा कौखचगदब टोकन नंबर 4 महाक तैयार होरगा लेबिरो अदुगा मुसाइमिन हजरा सिंगना एकोइनि सिग्नल वार्निंग बेल तारक मतमदा लोइसननाय होनबियो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم माशाअल्लाह बारकल्लाह मथंग टोकन नंबर 4 उर्दू नाथ महाको स्टेज द गौसंजरी टोकन नंबर 4 उर्दू नाथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे हम वहाँ जाके वापिस नहीं जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आए का करीना बदल जैसे ही सब्ज़ गुंबद का करीना बदल जाएगा सर झुकाने की खुद ही पलकों से सजदे तपक जाएंगे सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे खुद ही पलकों से सजदे तपक जाएगा जिक्र उन्ना भी किया
जाएंगे। ए मदीने दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना, फासलों को तकल्लुफ़ हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। माशाअल्लाह। मथंगी कंपटीटर टोकन नंबर 1 किरा, टोकन नंबर 1 किरा। أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا لموسعون فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إني لكم منه نذير مبين. بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. المؤمنين وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ظلموا لا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يوم. माशाअल्लाह बारकल्लाह. मथंगी टोकन नंबर 60 अदुगा मथंगी मणिपुरी नाथ की मौजूदा टोकन नंबर 7 तैयार होइरगा लबियो. टोकन नंबर 7 Ném thử. Được. Sắp được.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون خيانة فهم لا سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط وعدوكم عدو الله وعدوكم وآخرين منهم الله في سبيل الله يوفى إليهم أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عتبك من المؤمنين. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह बारकल्लाह. टोकन sabeen Manipuri nath मौसूफ स्टेज काखत पिरंग नबी नमक सेंजरी टोकन नंबर 7 तैयार होएगा लेबिना बिला. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لين طاري على سبوا جنب سليبا محمد سبوري صلي على मेराज यहिंदा आसमान रोइंदा صلي على صلي आसमान मरून जिंदा صلي على صلي محمد صلاتني محمد صلاتني محمد سلامني
सबूरे सल्ली अला सफात की जला दूधना सल्ली अला सल्ली मैदान बदर मुहम्मद सलामी ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم MashaAllah, Barakallah. Next competitor, token number 12. Most receives the Kausinjari, token number 12, Kirat. Aduga mathangi Kiratu to Kausinjarage mathangi token number 8. Tayari dalai biro Kirat ki. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من
المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم माशाअल्लाह बारकल्लाह नेक्स्ट कॉम्पिटिटर टोकन नंबर 8 माफ स्टेज द कौशलजरी अदुगा मथंग तैयारी द लबीगे दब टोकन नंबर 6 अमदी टोकन नंबर 14 टोकन नंबर 8 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم Masyaallah, Barakallah. Mathangi competitor token number 6 ma ko stage de kausin jari maratna ko gi athoi mehman sing manung dagi kai khumna bi matik jaraba Janab Hazrat Maulana Qari Qiyamuddin Sahib damat barakatuhum stage selection bina nugi damat request of jari loinana Janab Hazrat Maulana Firoz Sahib Irong amadi Janab Hazrat Maulana Salim Sahib Irong dasu ngasigi stage lengkat piraga lagi ngoi bina nugi damat request of jari السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله. Matang ki musahib token number 14 mahaku stage da kausindari loinana egoi ki janab Hazrat Maulana Aziz Sahib uciwa loinana janab Naziruddin Sahib uciwa Mausuf ki bapang daso masih stage lengkat pinan nabi damak request taujari Janab Hazrat Maulana Abdul Aziz Sahib Ahmadi Janab MD Naziruddin Sahib. أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهرون من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا صدق الله العظيم MashaAllah, Barakallah. Mathangi competitor, token number 19. Mahaku stage the question jari. Token number 19. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله الحمد لله. أيكو ينسي إقدانا سنجريبا قرات उर्दू अमदी मणिपुरी नाथ कंपीटिशन असी हौजिंगमक्की ओइना अइगोई मतांग असिदा ngahakang ब्रेक लौजरी मरमदी जोहर की नमाज की मतम मोइसिलक्पा लोइना नचा इसिंग की तंजा अमसु लैबनिना अइगोई इंशाअल्लाह जोहर की नमाज पुंग मखाई हेक ताबा मतमदा लेपचगनी अदुगा इकान कानदना मथंग अमक प्रोग्राम मखा जथजगनी मरम असिना लेमहौरिबा कंपीटिटर सिंह मरुओइना उर्दू नाथ अमदी मणिपुरी नाथ सरुक याबिरिबा मुसाहिमिन सिंहना मतम चाना प्रोग्राम तो फम मसिदा हाजिर होइबिना नबी दमकता निसिंगजरी मरमदी किरात की दी चौराकपा कंपीटिटर यामसलतरे मरम अदुना इखोइना जोहर की मतुंगदा मरुओइना पांथोक चदुरिबसी उर्दू नाथ अमसुंग मणिपुरी नाथनी हाइरिबा कैटेगरी अनि से सरुक याबिरिबा मुसाहिम खुदिक मंगना जोहर की नमाज की मतुंगदा फौरन मफम मसिदा